दोस्तों, रवानी कोई बहस मुबाहसे का मैदान नहीं, कोई अदालत नहीं जहां फैसला सुनाया जाए। ये एक आईना है, एक जगह जहां हम सब रुक कर अपने दिल के सबसे गहरे सवालात देख सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो द राइज ऑफ एथीज़म, लोग खुदा से दूर क्यों जा रहे हैं, नहीं देखी, तो बराहे करम पहले वो देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखने के बाद वापस आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बने, क्योंकि ये वीडियो इसी सफ़र का अगला बाब है। इस पिछली वीडियो में हमने एक सवाल उठाया था। नीयत ये थी कि हम सब मिलकर सोचें, इख्तिलाफ करें, लेकिन सुने भी। शायद कोई नई खिड़की खुल जाए। मगर जो हुआ वो कुछ और ही था। कमेंट्स में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को काटने लगे, अपनी अपनी बात को आखिरी सच मानने लगे। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो दिल को लगे, थॉटफुल, गहरे। किसी ने कहा, रिलीजन में जवाब नहीं, सिर्फ फेथ मिलता है। किसी ने कहा, साइंस ने वो सब बात की जो रिलीजन को बताना चाहिए था। किसी ने स्टीफन हॉकिंग को कोट किया कि देयर इज नो गॉड, नो वन क्रिएटेड द यूनिवर्स। किसी ने कहा, अगर खुदा होता तो जुल्म क्यों होता, बच्चों के साथ ना इंसाफी क्यों होती। ये सवालात आसान नहीं और इन पर बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ कमेंट्स मॉकिंग और जजमेंटल भी थे। दूसरों के अकायद का मजाक बनाना, बिलीवर्स को ब्रेन वॉश्ड कहना। दोस्तों, ये रवैया भी उतना ही खतरनाक है जितना ब्लाइंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप रैशनल हैं लेकिन दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो फिर आप और किसी फंडामेंटलिस्ट में क्या फर्क रह गया। बिलीवर होना भी ठीक है और एथीस्ट होना भी। ये एक जाती बात है, दिल का फैसला है। लेकिन कोई भी फैसला हमें दूसरे का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देता। ना मजहबी इंतहा पसंदी दुरुस्त है, ना मॉकिंग एथीस्ट एटीट्यूड। हमें हमेशा अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें। अपनी राय बदलना कमजोरी नहीं, ये तो ग्रोथ है। जो इंसान अपनी राय बदलने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी तरक्की रोक देता है। ये सवाल, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जिंदगी का मकसद क्या है, खुदा है या नहीं, ये सब वो बुनियादी सवालात हैं जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठते हैं। ये कोई बहस जीतने का मुकाबला नहीं, ये कोई जंग नहीं, ये एक सफ़र है, एक खोज है जिसमें हम सब सीखने वाले हैं। यहाँ मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को खोलना है, ताकि शायद हम सब मिलकर सच के थोड़े करीब आ सकें। आइए अब जरा साइंसी एतराज़ात पर भी सोचते हैं। साइंस ने कायनात के कई राज खोले, बिग बैंग का सुराग लगाया, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन डिटेक्ट की, डीएनए को डिकोड किया, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। लेकिन साइंस आज भी ये नहीं जानती कि बिग बैंग से पहले क्या था, लॉज ऑफ फिजिक्स कहाँ से आए, यूनिवर्स इतनी फाइन ट्यून्ड क्यों है कि लाइफ मुमकिन हो सके। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि यूनिवर्स ने खुद को क्रिएट किया, लेकिन लॉजिक कहता है कि कोई चीज खुद को पैदा नहीं कर सकती। रॉजर पेनरोज कहते हैं कि कॉन्शियसनेस साइंस का सबसे बड़ा पजल है। फ्रैंक विल्च लिखते हैं, द फैक्ट दैट द यूनिवर्स इज कॉम्प्रिहेंसिबल इज इटसेल्फ अ मिरेकल। पॉल डेविस कहते हैं, द लॉज ऑफ फिजिक्स लुक एज इफ दे वर डिजाइन्ड विद इनक्रेडिबल केयर। एथिस्ट अक्सर कहते हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग महज इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक इतना रेयर है कि फिजिक्स के मुताबिक अगर ग्रेविटी या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जरा सा भी बदल जाए तो लाइफ एग्जिस्ट ही ना कर सके। ये ऐसे है जैसे आप रैंडम तौर पर 1000 सफेद पासे फेंकें और सब पर एक ही नंबर आ जाए। क्या ये प्योर चांस है या किसी ने आउटकम सेट किया है? ये सवाल खुला है, लेकिन कंप्लीटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। मोरालिटी पर भी अक्सर एतराज आता है कि इंसान मोरालिटी को खुद डिफाइन कर सकता है, लेकिन अगर मोरालिटी प्योरली सब्जेक्टिव हो तो आज का सही कल गलत हो सकता है और कोई एब्सोल्यूट नहीं बचेगा। ये वो जगह है जहां इंसान इंस्टिंक्टिवली कहता है, नहीं, ये गलत था, चाहे किसने भी किया हो।
یہ احساس کہ کچھ چیزیں ہمیشہ غلط ہیں، کچھ ہمیشہ درست ہیں، یہ بتاتا ہے کہ مورالٹی صرف سوشل کانٹریکٹ نہیں، کچھ آبجیکٹیو بھی ہے۔ اور وہ سب سے مشکل سوال، اگر خدا ہوتا تو ظلم کیوں ہوتا؟ یہ سوال پروفٹس نے بھی کیا، سینٹس نے بھی، لیکن ظلم کا ہونا خدا کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ یہ شاید اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں فریڈم دی گئی ہے، چوائس دی گئی ہے، اور چوائس کے ساتھ پاسبلٹی آف ایول بھی آتی ہے۔ اگر چوائس ختم کر دی جائے تو انسان روبوٹ بن جائے۔ ہاں، درد مشکل ہے، لیکن شاید یہی درد ہمیں ایمپیتھ بناتا ہے، شاید یہی ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، شاید اسی کے ذریعے انسان گرو کرتا ہے۔ یہ آسان ہے، جواب نہیں، لیکن یہی زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا، ریلیجن صرف کنٹرول کا ٹول ہے۔ ہاں، ریلیجن کو مس یوز کیا گیا ہے، لیکن اسی ریلیجن نے سلیوری ختم کرنے کی تحریکیں پیدا کی، آرفنیجز بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، اور یاد رکھیں، ایتھیسٹک رجیمز نے بھی ظلم کیا ہے۔ اسٹالن کے روس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ماؤ کے چین میں کروڑوں۔ مسئلہ بلیف نہیں، مسئلہ وہ انسان ہے جو اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسٹریم بنا لیتا ہے۔ یہ سب سوال ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہیں۔ ایتھیسٹ دوست موکنگ چھوڑیں، بلیور دوست لیبل لگانا چھوڑیں، اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں۔ ڈس ایگریمنٹ ترقی کا پہلا قدم ہے۔ ایک کہانی سوچیں، دو مسافر ایک ہی پہاڑ کے دو طرف کھڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ پہاڑ سبز ہے، لش گرین ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ ڈرائی اور سنسان ہے۔ دونوں لڑ پڑتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ درست تھے، لیکن پورا پہاڑ دیکھنے کے لیے دونوں کو اپنی جگہ بدلنی پڑی۔ یہی انسان کا حال ہے، ہم سب اپنے زاویے میں پھنسے ہیں۔ روانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی جگہ بدلیں، دوسرے کی آنکھوں سے دیکھیں، سوال کریں، لیکن احترام سے، لیکن عاجزی سے، اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اس بار جب آپ اپنی رائے لکھیں تو ایک لائن سے شروع کریں، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ یہی ہیوملٹی وہ پہلا دروازہ ہے جس سے روشنی اندر آتی ہے۔ یہی روانی ہے، یہی ہماری تلاش ہے، اور شاید یہی انسان ہونے کا اصل مطلب ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو لگی ہے تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اپنی رائے کامنٹس میں لکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔